बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और आपने हरमज़ में जंग की आग जो है दोबारा भड़कने को तैयार है। आपको याद होगा कि 5 या 6 जुलाई को कतर और सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ था, जिसके बाद 7 जुलाई को अमेरिका ने ये कहकर कि ईरान ने जो है वादों की पासदारी नहीं की, माहिदा ख़त्म, जंग शुरू हो गई। और उसके बाद जो है वो गोलाबारी दोनों तरफ से, मिज़ाइलबाज़ी कहनी चाहिए। अब तो वैसे गोलाबारी वो तोपों वाला मामला तो निकल ही गया सारा के अंदर से, ख़त्म ही हो गया। अब तो मिज़ाइल्स हैं, एक तरफ से बैलिस्टिक्स हैं, एक तरफ से इंटरसेप्टर्स हैं, एक तरफ से जो है टोमाहॉक हैं, तो फिर इनके इंटरसेप्टर्स हैं, S-400 हैं, या बाकी उनके जो सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं। तो अब वो गोलाबारी वाला लफ्ज़ जो है मेरे ख़्याल मुहावरतन ही बाकी रह गया है। या कहीं ज़मीनी लड़ाई हो तो उसमें वो ज़रूर काम आता है, तोपें अभी भी चल रही हैं। लेकिन अब ये कहना चाहिए कि मिज़ाइलबाज़ी जो है उसका आगाज़ हुआ 7 जुलाई को, जो कि 21 और 22 जुलाई की रात तक जारी रहा। ये जंग जो थी ये दूसरा मरहला था जंग का, और इसमें जो है ये कह कर के 2 जहाज़ों पर हमला किया था, अमान की साहल के करीब थे, इसलिए ये जंग शुरू की जा रही है। और अब दोबारा जब मैंने आपसे ये बात कही कि जंग के बादल एक मरतबा फिर मंडलाने लगे हैं, एक मरतबा फिर आपने हरमज़ में जंग शुरू होने वाली है, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरकारी जहाज़ है तेल बरदार, उस पर मिसाइल हमला हुआ है। जी हाँ, ये इस वक्त जो है मिडल ईस्ट के तमाम अखबारात क्या बाकी दुनिया के अखबारात में भी ये स्टोरी जो है उसको शाया किया गया है। बीबीसी ने भी इसको अब से चंद मिनट पहले जो है वो दोबारा से किया है, और उसने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी जहाज़, यानी उनका अपना जो जहाज़ है, इसका नाम है ADNOC अडोनक, पता नहीं क्या बनेगा, यही बनेगा मेरा ख़्याल है। इसका नाम, उस पर हमला हुआ है और उस पर मिसाइल लगा है, और इसको पायरेसी या डकैती या कज़ाकी, जो कि समुद्री डाकुओं के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसको बहरी कज़ाकी का नाम दिया है। उनकी वज़ारत दिफ़ा ने बाकायदा एक ट्वीट की सूरत में जो है, या एक्स की सूरत में, एक्स पैगाम की सूरत में इसको शाया भी किया है कि हमारे जहाज़ पर हमला हुआ है और हम इस पर जवाब देने का जो है हक़ महफूज रखते हैं। और ये जो है अरब न्यूज़ की भी ख़बर है कि उन्होंने कहा कि अब तक जो है इस जंग, नई ताज़ा तरीन जंग बंदी की, ये जो चंद दिन की, 1 हफ़्ते की हुई है, इस जंग बंदी के दौरान भी 15 जहाज़ों पर हमला हो चुका है, और सारे का सारा ट्रेडिंग सिस्टम जो है आपने हरमज़ में एक मरतबा फिर बैठ गया है। आज भी आपको ब्रेंट या WTI या मरबान, तमाम ऑयल की कीमतें एक मरतबा फिर ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने हरमज़ खुलने का जो दावा अमेरिका ने किया था वो गलत साबित हुआ। पासदारान इनकलाब ने फिर अपनी वही बात दोहरा दी कि आपने हरमज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलेगा, और आपने हरमज़ नहीं चलेगी तो फिर उस पर दुनिया की इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात एक सेंटर पॉइंट ऑफ वॉर बन सकता है। ये मैं पिछले कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि अगर कोई अगला हदफ ईरान के लिए बनेगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब भी देख लें कि उनका ये बहरी जहाज़ जो है उसको निशाना बनाया गया है, और ये आपने हरमज़ में जो है ट्रैफिक की सूरत हाल मैंने आपको जो बताई, ये गल्फ़ न्यूज़ की स्टोरी है आज ही की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो ट्रेड जो है वो बैठ चुकी है, और आपने हरमज़ में टैंकर्स की आमद-ओ-रफ़्त जो है बंद है। दोनों तरफ हज़ारों की तादाद में जहाज़ मौजूद हैं, कुछ सामान तइश, और मैं तो अरब के लिए जो माल जाता है उसको सामान तइश ही कहता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि ये बाहर से अपने टिश्यू पेपर्स और पानी की बोतलें तक मंगवाते हैं, तो ये सामान तइश ही होता है। अगर ये आम इंसानों की तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हों तो वो ठीक है, लेकिन ये अपनी ऐशी के लिए सारा सामान और अद्वियात और इस तरह की चीज़ें, ऐशी के लिए अद्वियात भी होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो भी सब कुछ जो है बाहर से मंगवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बंद पड़ी हैं। वो उनके मजून और कुश्ते जो हैं वो भी नहीं जा रहे हैं उनके, और उनका अपना तेल और गैस जो है और खाद जो है वो भी दूसरी दुनिया तक नहीं जा रही है। यानी दो तरफ़ा ट्रेड जो है इस वक्त भी आपने हरमज़ में बंद है, और ये उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक पासदारान इनकलाब की जो शराइत हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका जो मर्ज़ी कहता रहे, इससे पहले शुरू के दिनों में अगर आपको याद होगा फरवरी में ही अमेरिका ने कहा था कि वो इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है जहाज़ों को। जहाज़ आपने हरमज़ से गुज़ारे, महफूज है, अपने जहाज़ वो पीछे ले गया था। जब उस पर 1100 मिसाइल, वो कह रहा है 1100 मिसाइल और ड्रोन्स, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, अब्राहम लिंकन की तरफ लपक रहे थे, तो उस वक्त वो अपने जहाज़ तो भगा के ले गया, लेकिन लोगों को कह रहा था कि इंश्योरेंस है, निकल जाओ निकल जाओ। दूसरा अमन का जो पहला फ़ेज़ अमन का शुरू हुआ था, उसमें फिर 2 जहाज़ गुज़ारने की कोशिश की जिन पर
حملہ ہوا تھا اور اب ایک جہاز پر مزید حملہ ہو گیا، لیکن عرب نیوز جو گلف نیوز تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ 15 کے قریب ہیں، یعنی 15 مختلف جہازوں پر حملے ہیں۔ ایک طرف آپ نے ہرمز میں یہ والی آگ ہے، دوسری طرف باب المندب میں بھی جہاز رانی جو ہے وہ کوئی آسان نہیں رہی ہے، کیونکہ وہاں حوثیز جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں۔ اس طرف سے ایران آپ نے ہرمز کو بند کیے بیٹھا ہے، تو دنیا کی ٹریڈ اس وقت ڈسٹرب ہے۔ امریکہ کو وہ تمام شرائط تسلیم کرنا پڑے گی جو پاسداران انقلاب دے رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شرائط بھی تسلیم نہ کریں اور پاسداران انقلاب آپ کو خلیج فارس سے، جس کو ابن ہرمز کہتے ہیں، میں سے گزرنے دے۔ گلف ممالک کے لیے اس وقت کا لمحہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، امریکہ کو فوجی اڈے دیے تھے، اپنی ایئر سپیس دی تھی۔ اس کا انجام یہ نکلا کہ ایران نے تاک تاک کر ان تمام ممالک کو پابندی کا شکار کرتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے ہرمز بالکل بند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بند تو ابھی بھی ہے، کوئی جہاز گزر نہیں رہا۔ UK میری ٹائم کی رپورٹ ہے کہ اس وقت بھی آمد و رفت جو ہے وہ بند ہے۔ ہاں، کچھ علاقے کھلے ہیں، اور وہ علاقے ہیں جو کہ پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہیں۔ وہاں سے اگر کوئی جہاز گزرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک فیس مقرر ہے، اس فیس کو دیں، گزر جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چوری چھپے یا امان کی طرف سے ہو کر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ اصل میں جہاز وہ والے جہاز ہیں جو کہ دنیا کی مجبوری ہیں، جن کو تیل، گیس اور کھاد جو ہے وہ درکار ہے، وہ آپ نے ہرمز میں اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے بغیر ٹیکس دیے نکلنا چاہتا ہے تو امان چھوڑ جہاں سے مرضی جانا چاہے، حیفا کی بندرگاہ سے کیوں نہ جانا چاہے، ایران اس کو نہیں چھوڑے گا۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز جو ہیں ہمہ وقت نگرانی کر رہے ہیں اس پورے آپ نے ہرمز کے ٹریڈ سسٹم کی، تاکہ یہاں سے کوئی جہاز نہ گزر سکے۔ بند کریں گے تو ان کے راستے پہ لوگ آئیں گے اور اس راستے سے گزرتے ہوئے ان کو ٹیکس دیتے ہوئے جائیں گے۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ پاسداران کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، مہنگائی پتہ نہیں کس آسمان پر پہنچ گئی ہے، تو یہ بتانا کا ضروری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پاسداران میں زیادہ تر لوگ جو ہیں تنہا کے لیے نہیں، وطن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے ان کا مطمع نظر تنہا نہیں ہے، اور ان کا مطمع نظر اپنی زندگی کو بچانا بھی نہیں ہے۔ وہ شہادت کے جذبے سے اس جنگ میں شامل ہیں۔ یہ تو فوج ہے جو کہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے، ان کا اس سے اگلا مرحلہ جو ہے بسیج کا ہے، وہ اس سے زیادہ جو ہیں بے وطن ہیں، اور اس سے زیادہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے فوجیوں کو جو طبی امداد دی جاتی ہے اس کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، جو لڑنے والے فوج تک اسلحہ پہنچانا ہے، ڈرائیورز ہیں، اس طرح کے وہ سارے ہیں۔ تو ایک بڑی قوم جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کو ایک وقت میں 2 روٹیاں ملتی ہیں، 3، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی آرمی کو کیا مل رہا ہے، اور اس آرمی کو دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک کیموفلاج ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایران مشکلات میں، تو ایران پچھلے 50 سالوں سے مشکلات میں ہے، 79 سے لے کر آج تک پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ان پابندیوں میں رہنا سیکھ گیا ہے۔ جس طرح سے ہم کبھی کبھی کسی سمندر کی مخلوق کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ رہنا سیکھ گئی ہے، پہلے یہ یہاں نہیں رہتی تھی، یہاں زمینی مخلوقات میں بھی صحیح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اب زمین پہ رہنا سیکھ گئی ہے۔ بھینس جو ہے سمندر کا جانور تھا، زمین پر رہنا سیکھ گیا ہے، تو پابندیوں میں رہنا ایران سیکھ گیا ہے۔ میرا خیال یہ بڑی خبر ہے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ ہو رہی ہے، اور یو اے ای کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔